Punta kami sa isang sulok dito sa Panggasaan, guys. Kami, guys. Guys, oh. Dito kami, guys. Manghiram daw kami ng galon, oh. Yan nasa kawako, guys. Talangkukaan. Ano, guys. Manghiram kami ng galon. Malapit lang daw, guys. Kaso 1 kilometro ata yun. Ano, guys. Ah. Yung malapit na dito, guys, sa atin. Sobrang layo na. Yan, guys. Oh. Yan. Dito, guys. Na, 5 udrihan na, magabihan na. Manulo ba na? Guys, dito tayo, guys. Nakarating din tayo sa wakas. Fish pan again. Akyat, sige. O na, talang ko ka, ano? No. Ito, guys, talang kuka, guys, oh. Makain na to, guys. Masarap to, guys, oh. Talang kuka. Ay. Kuha. Dako siya. Yan, guys, oh. May alimango daw, guys, na kuray. Oo. Wala. Ha?